أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين جباتي أنزلني على توي على ميادن أو علي أبي الله أو تعالى والله بلا كرو بيسا Kamale baw bista sunguru baw bista jokeru bista gandiseru bista ala bife abe famo kare inde fambe ni mana mo dama wala wa kare ndoro tede ni yala wali kare de kay suno subunda ni legal segu abona jugu bewo yombe ani kaso ya yoro nunu ya la wali ma yoro de me anye bala de ya wa amba fotandi mungo so yika bwala sino ni ma bwala ni saraya e jol saraya no ni blagoro yu janaza ke eni de be kare ngona e bi yere do ne do e ba do minu zara e ka tugoya ina usudo na tugo minza e ala bwala wallahi ni ma bo ni sara tango yala ambi di black ro gema minu ti sali erafi ubi cheka ti fili dinya kono inogole meleke obni ijana ma de kare ki keru jana ma ko odela nyadam nenu de ngo abede sa black ro bandi sa black ro mi ma bo black ro yala na e jone adam ne kanya mo de wulu abina sa atime abina ka atime wasunguru bana jugu minu mbola ebo dado nga fora no ko sida be yankare kono sumuru ni dola kamale ni bolo de daw golo lati ko e kwa bola wa be ja tigara o kora e na bola o kora e ga u be contaminer wa o be fara abenala ni kra ta ba o be fara parce au ta le tui ale dum fana be ta yoro mununa abala de abana kana sigade abula wa ba fanfa na na ba bedo sida ba fanfa la ambu bedo o de la nabi nyigu la kwa billahi la lazim Allah jabati abla bala taala wallahi abla bala taala anga temu inde ni yoro nga mek ma dola mek ma indam ne ni mungo so eni ne anga tra alani wallahi amme to de tia ambina taka bwa anzizrani ala toy amin fardun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dalba masad wallahi ay laydu min da alaydu mafuni ne ala de bawbalu wa ne ala na awfa wa nawsa ay dala ne ala na awkum mbawni da ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid kuma tiyela mane ala fe nyami bowe odedo wante autonya obutan zoroi mi yenyumange mbodo aljina kono mi manyumange mbodigi jahannama kono wala akhafu ukbaha bro ntisra mi le ko kofe ne ala ti joro parce que ne ala bi se abela tabacha nziranu alayhi amin kasalli kirawla bilka صلى الله عليه وآله محمد المصطفى عليه السلام أنا الدنيا تنمو والله أهل البيت أبي فاموا أهل البيت صلي بلبلبا ولوكا
ahlul baiti cetani vla ani demal ma no zahara uye anu mokka muhammad al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina ali la imam al-hasan alayhi salam husayn زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي حسن العسكري صاحب العصر والزمان الحجة القائم الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه وفرجنا به صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على jabate niye anga kashati folay ne de laydu di kay kawma juma misri ba kono ngo charno muhammadul manzur bar ni alaka waliyu bay ako aw makay bayo sheri ko ala aya ala tanu ko alhamdulillah rabbil alamin fotinya akara kayani joro jangote akara mbenya ni wali bay ala tanu fotinya saba asaba na kofe ako ngala tanu yimbe kundi nyaye alaka gindo kono ko ala de sona wahabiya ya lili bogotira kay dugu kolo kay Charno Mansour Koti ko wahabiya ya lili bora sisa ko juma sura ko ka lili to mine ka yugu ka bo bogola kata filiba otuma on ye goloki bonni ka njeziri otuma alili flambolo mena kasati boka tugu nogona akasati nuni aw ba fo ko wahabiya janaza kasati abe fam ni mem ko be kasati la aha ko wahabiya ka janaza ko kasati aha ni mem ko ba la ken ko kan minute ambe le 25 premier mois 2018 26 premier mois 2018 vendredi juma wahabiya ka janaza ya do ken e machi bane ki janaza ka ti dai ka dinga kono na fo ngu fona wallahi fona e ma bi ka delegation na na kaya ku yeb mo ko chaman che halu ka dabara jurufle mai bu no abe mama uga che dabara baidi min dabara bi go jurufle afta bu no fe ngane o funyana ngo billahi mako wa biaw tede afrique de l'ouest wa biaw afrique ana l'ouest tede a nord na sudi ana jorowere afrique toy ukata maka wa biaw no fe ya ta ala ne masran kile kile masra wa biani na arabu kana mane kadiye debala amba debata arabu kana na seulement amba ke balo pied de atike sans ambe ballon da duguma bala te abe fama bamako wa biaw ku ka mise ne kambe maka wa biaw mbudu de no fa ngui maninye wa biya ku e kene ma bi umari bala dogu ya bi o flade du kuti boy seulement u yanga mo do de nyana mini kulu faru yere ka jogo dowla kolositigi do nege woni kolositigi min baraka bana yi mo sara ile faru kange bate ne wa biya desele le u desele le fleka ni vota u desele u ka karamo wele mako kana puto u kana makita ma u ka karamo karampontu sena mi mesega makinta teranga bo wa biama ambe mati ninga ala ka bo wa biya mati wa biya sekata ni kele u seka do billah kala ala utiti abe famo babini ne bulu sena babini seka volontan gazon sa gabe na ma abe glise de lui abe famo ne nunu de chekana bo desele plena sisa ubala ka ko kube kolositi mun nege ka soro kunungo wati jante kunu wa biya usigi mbera dola ubika kolositi mun nege wallahi kijamiya kafiri hadara wirdu kafiri hadara be kel misri
yo misiri la hali wɛrɛ ka fisa o misiri mawludu kɛla kafiri mawludu diya ni dulɔ bɛɛ ka kan hali dɔlɔ ka fisa ye mawludu dumuni ni lɛsogo bɛɛ ka kan nin ye wahabiyaw kumakan de ye k'u b'an kɔrɔ mais n'olu dɛsɛra ziyarakɛla kafiri bolibatulaw don u yɛrɛ ka kuma ko kaburu batulaw u b'a fɔ ziyarakɛlaw ma ten de ko kaburu batulaw bon i ye nin ko ninnu ye bon u dɛsɛlen filɛ sisan siyaw nana bon anw ŋa nin ma maa kafiriya anw ye wahabiyaw de ka kafiriya tɔɔnin da kɛnɛ kan mais anw y'a yira kɔlɔsitigiw la n ko anw n'u bɛ kulun kelen de kɔnɔ mais u k'u janto u yɛrɛ la tuma dɔ la a dɔw tɛ ko in faamu ni kɔlɔsitigi min ko k'i bɛ anw kɛlɛ anw b'a yir'i la n ko e ti foyi dɔn i ka kɔlɔsi la ayi anw tɛ kafiriya dɛ anw b'a f'i ye de n k'i ma i ka kɔlɔsi cogoya faamu sinon e kɔlɔsi minɛ cɛ min na n'o ye Cheikh Ahmed Tijani ye o Cheikh Ahmed Tijani ye anw ka a'immatani fila bɛɛ tɔgɔ fɔ a ka kitabu mɔni kɔnɔ ahzabu wa awradu a kitabu bɛ n bolo so kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko n tigi Ala n bɛ ninnu de bila ni e Ala cɛ ni ninnu tɛ ne yɛrɛ Cheikh Tijani mago ti ɲa fewu mais ne y'o fɛ yen n ko Cheikh Tijani b'a yɛrɛ kalama o de y'a to a ye Ala sɔrɔ parce que a y'a mɔkɛw dɔn ka tila k'u minɛ mais ni e min m'o dɔn e bɛna anw kɛlɛ anw tɛ kafiriya dɛ an b'a f'i ye de ko heyi ta i ka kitabu in kala iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba i ka kitabu in kala i yɛrɛ ka tila ka segin i yɛrɛ conscience ma i k'i yɛrɛ ɲininka yalima ne bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ o ye mun de fɔ anw b'o de fɔ kɔlɔsitigi bɛɛ ye i kadiriya i tijaniya i naqshabandiliya i shaziliya i kirikiriya i karakariya an bɛ nin de fɔ a bɛɛ ye segin i yɛrɛ ka kitabu ma i k'a kalan n'i y'o kalan k'a ban i bɛ na an bɛ fɛn fɔ ye i yɛrɛ ka kitabu in kɔnɔ i tɛ min faamu mais ni min ma kitabu kalan o k'i da bɔ baro ye donc e min bɛ kɔlɔsi la kana sɔn wahabiya k'i nɛgɛ siya de y'u kɔnɔ quoi siyaw ye wahabiyaw kɔnɔ quoi bilahi n'i bɛ nɛti lajɛ ka ɲa siya ye min da wahabiya ka dugukolo la u ka karamɔgɔw bɛ kasi de minbaru la jumaw misiriw kɔnɔ u bɛ kasi de bilahi ɲɛ de y'a ye karamɔgɔkɛ bɛ kasi la minbaru la a bɛ ka kasi k'u y'an denw kɛ siyaw aw den ye siya ye kɛ e ye kalabanci diya de fɔ i den ye aw filɛ u tɛ k'an tɔgɔ da ko sahaba nɛnina u m'o fɔ fan bɛɛ yan ko sahaba nɛnina d'accord e y'a f'i den ye ko ninnu bɛ ka sahabaw nɛni e den tilala ka na ninnu lamɛn a y'a sɔrɔ u tɛ ka sahaba nɛni i den b'a fɔ ko ja ba yɛrɛ kalabanci de ye ja buwa yɛrɛ da tɛ malo ha buwa ye kalabanci de wa den bɛ tigɛ fa la karamɔgɔ y'a fɔ a ka kalanden ye ko siyaw ye sahaba nɛninaw de kalanden nana siyaw lamɛn a y'a sɔrɔ siyaw tɛ ka sahabaw nɛni siyaw bɛ ka kow de ɲɛfɔ kalanden yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ karamɔgɔ yɛrɛ kɔni n ka nin kuma kelen n karamɔgɔ de don nka a ye sira bila yan a ko jɛlen don 1 plus 1 est égal 2 ni karamɔgɔ ko tura kalanden yɛrɛ b'i mun de ni sumaya tɛ ko karamɔgɔ tura tɛ dɛ ninnu ye ko jɛlenw de silamɛya la an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ kuranɛ jigilen don a tɛntɛlen b'a kɔnɔ ye anw bɛ min ɲɛfɔ ne y'o de f'i ye n ko a tɛ se ka fɔ anw ɲɛna k'an bɛ sahaba nɛni a bɛ fɔ an kɔfɛ de sinon aw y'o seere ye an tɛ mɔgɔ kuraw ma bi parce que si a y'a degun a daminɛ ka ye a degun n'a ko mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a foroki e jaba tɛ e b'a la i b'a fɔ an sigira Kayi Haut Conseil la 2 fois de reprise Kayi dɔnniba bɛɛ tun bɛ yen ko aw bɛ sahabaw nɛni kuma in bɛɛ tun bɛ nin de nɔfɛ ko aw bɛ sahabaw nɛni an ko n ko nkalon don an ma sahaba nɛni a PV filɛ ne bolo du kɔnɔ ye o y'a sɔrɔ tigi dɔw kɛra gouvernorat la u ye nkalonjuguw da na u ma ne wele o la mais min kɛra Haut Conseil la n yɛrɛ sigilen filɛ face à face aw bɛ sahabaw nɛni n ko an ma sahaba nɛni u bɛ fɔ ne ɲɛna ko n ka n da de n ko an ma nɛni bilahi an ma sahaba nɛni an ye min bɛ gafe kɔnɔ an wolola ka minnu sɔrɔ gafew kɔnɔ gafe kuraw tɛ dɛ kɔrɔlen an y'o de ɲɛfɔ bon anw tɛ se ka kɔndane n'i ko i bɛ anw bɔ a la gafe kɔrɔ ninnu i b'a bɛɛ bɔ yen an b'a bɛɛ kɔndane an bɛ Bukari kɔndane ka Muslimu kɔndane ka Sihahu Sita bɛɛ kɔndane ka Tariku Kitabu k'a bɛɛ kɔndane an y'a tɛntɛn k'a taa ni ka segin heure 3 an bɛ Haut Conseil la o don
kay don ba da tumbe almami ba da wallahi an sigile ado ko bo ko shere ka wuli minu ye shere ka fo kwa ya sahaba nani juma mi ba ko shere mo ko sinawu ngima ngo nanjigi na keneka ukammisei utiseka yi siza kono bwande yusoro do sigile le we ladiriye ale wulla kijo nin kera kawbaro tumbe jakke e tumbe ne be kuma fo shere u bala ngalo kitekele ta do de wulla kijo ko ale jigi misa ako me aho kana ki to ko fode akona afora taw ka be ka so abe famu kana to ko fodi che abe famu o de wulla kijo ko bo ko ale jigi de misa mu ya ale jigi misa ko parce que réunion mi ngera baro contrôla gouvernorat la ko ale timbe ko bo ko shere minu wulla gouverneur nyanai ko baro sahaban ne ko ale nyabo mu goddo sigile na Allahu akbar ko me kisa ko nyingali bika ke baro ere sigile ko shere ko lu sigile do lu kele nunu udo ti akome ko ado bia ku ba do fana be minu ko me kuma wuli muna ko tuma baro nyana utseka sheria ngadewa aya do ni na ile wuli sada wallahi ninde fole ado wula kijo naam itese ka ko kima sahaba nani ni sabe yere emme muna ema wuli foni sheria jo foni ndalu jole ela botiza ay jumanta juma misri bala beya me iko ko muawiya tay na mo deni ngo pay ijoy ne de yafo muawiya tay na mo deni sabe famwa ne de jaga bo ma folena ni ma ne de yafo wannan zigina kata kitabu kono ibna nyamgo diwere min ti muawiya tay ne kana seni ne fo kana so abeka tete yo kuma bla kuma mata rojon hano kuma kono ngobo ngode ka prevu de bemulo ne ta fo ni kun fa kuma ne de kuma minu fo mbara bo kitabu de kono ninya muawiya ta ba doni do muawiya ta ba hindu de musoni ye hamza binya nyini hindu tie jena akela de be ba do abe ko beke gangster de tundu o me no o fa e join muawiya ta fa Abu Sufyan tu ko boy beba do aki beka de ga kira kele abe jena aka abe dlomi no nyamgo de wolo e kaba koko yo muawiya ta fa ya wolo ka sura ka tiri la manidu sadi ne de prevu dima de an ka roja muawiya ta fa e muawiya ta wolo kafiriya de kono ese kafiriya kono abe foko islam furu siri go kuma be wa o kafiri de o e juma de kafiri de nyamgo de ni ne ka kuma ga no anti ta roja ola donc yo kuma utente ka black o blar chifula ka tilingana sadir kuma janjara do nga kuma imbebe juma no fe galon dara ana anyan defa wi anga tinya sigama adon kama kuma tigera te tuba te bla una na kuma la banyoro juma ko bo ko aya sebe PV la ka ta di gouvernement ko uma sahaba ne wallahi ni de sebe ne do kadama a PV de bolo ya kuma sahaba ne ku ye tarikhu de fo histoire Allahu akbar où il y a odo comme quoi histoire nundo ko ce sont des histoires noires à tarikhul aswad ko histoire fima ndedu ko konona kadu ko tuma ko ki imaku ode na fakabo ode wulu katakala ali kunu nyabe abagana mando mangana ko bo anga kitabu sharia kitabu no ye muqaddimatul izziya ali de ka fwanye ko mi heraka bo amma al imsaku amma shajara ko Imam Maliki ga kalande Abu Zaidul Qayrawani ode ko ikimaku minna na sahaba ni nyange ikida wala ko de nafaka bon kunu ngo bro ko ba dolo be ga ni le fo bo ko jonde ko kananda wanje interrogation
ko jɔn ko k'an k'an da di u m'a fɔ k'an ka kɛ dɛ bon nin de y'a to tigɛ kɛr'u la parce que n'i y'a ye a bɛ fɔ fɛn ma k'i da di c'est que ɲuman de ma kɛ mais olu tun kan k'a fɔ de ko siyaw aw bɛ ka min fɔ sahabaw ma nkalon don mais olu ma se k'o fɔ dɛ ko non ko a kɛra ko mais ko min kɛra k'i kana ɲɛfɔ kunfinw ye ko ni e y'a kalan e k'a to i kɔnɔ ye o tɛ ka kunfinw nɛgɛ k'u janfa anw de ko n k'an ti kunfin nɛgɛ an tɛ kunfin janfa min kɛra an b'a da tabali kan k'a kɛntɛ k'a d'i ma n ma kalan o ye tiɲɛ ye mais n ti faamuyali kɛ i n'i kɔnɔjugu den bɛ taa jahanama kɔnɔ a turu ti tigɛ anw kun dɛ lahara ko maja in m'a fɔ n ye o ye nkalon ye Allahumma ishhad ala e ne seere ne ala ne t'aw nɛgɛ n t'aw janfa o tuma ko jɔn ko k'an k'an da de u yɛrɛ ko ko alimami maliki ka kalanden dɔ k'o tɔgɔ ye ko abu zayidul qayrawani bon abu zayidi ye jɔn de ye jɔn don ala de y'a ci yan kira tɛ nabi ɲuman tɛ mais alors nabi ɲuman tɛ ciden tɛ o k'a fɔ k'an k'an da di ala min ye cidenw ci ala yɛrɛ ko a y'a lakɛ a ye bɔrɔw lakɛ ko dalu t'an bolo kuranɛ kɔnɔ ko min b'a jira ko an ka sahabaw ka ko fɔ bari ko dalu b'an bolo ayi kuranɛ min bɛ ne kunkolo la de ko ji billahi lazim n b'a min a ka di n ye cogo walima n ko ala ko ten ala ko a y'a lakali baro a y'a ɲɛfɔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ala ko ay baro nunu ɲɛfɔ min dɛmɛna n'i y'a bɛ fɔ ko ka baro fɔ se k'a tɛmɛna de a y'a ɲɛfɔ mun na la'allahum a dɔrɔ maa ninnu minnu bɛ lamɛnni kɛ yatafakkaruna u bɛ hakili sɔrɔ u b'u hakiliw jakabɔ hali bi ala m'a fɔ ko k'a ɲɛfɔ kokɔrɔ bɛɛ ala ko k'a bɛɛ ɲɛfɔ et puis ala yɛrɛ ye kokɔrɔ bɛɛ ɲɛfɔ an fa adama bɔra alijinɛ kɔnɔ cogo min ala y'a fɔ a n'a ka nabi ɲumanya min y'a labɔ ala y'a fɔ nabi ɲuman jiginna a denw ye ɲɔgɔn faga ala y'a ɲɛfɔ nin bɛɛ kɔfɛ nuhu den kafiriyara a muso kafiriyara ala y'a ɲɛfɔ kuranɛ kɔnɔ nin bɛɛ kɔfɛ nabilahi yusufa a balimaw ye min k'a la ala y'a ɲɛfɔ e tila e bagan ye ala ye nin bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban suratu hudu laban na a ye nabi ɲumanw ka ko caman fɔ ye nabi ɲuman b'a den hudu b'a la nuhu b'a la ibrahima b'a la lutu b'a la shuaibu b'a la a ye nabi ɲuman b'a den fɔ k'a ban a ko wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatan wa dhikra lil mu'minin ndi mango mina waabia janaza ke abe fama no be kasati ni aya ko ko waabia ka janaza kasati abe famu ala ko niya ne ala bi ni baro nunu mbenye fi kira nunu ndemena nuhu ibrahima musa meni mbenye fola e muhammadul mustafa ini man to muna meni befoye manu sabitu bihi fuadaka ne ala ba fe ki dusukun ma fati establish c'est-à-dire mo wala kanana kalabanti ya wala fiyala ne ala ba jelen tente ka dima boni ala e ko jelen tente ka dama yara sega wala bala an fana ta jelen tente ka di kunju ma otuma ne nabi nyuma ka ko foto la otuma sahaba ka ko debe ko ka ni dalu juma ni mi nyuma nge amiga nyuma fo ni mi juguman ke amo ka juguman fo et puis juguman ka se yoro la fo kana nini ka kira fa wallahi ana alors sahaba ma nini ka kira fa suratu tauba kala wa hammu bima lam yanalu ala ko ku hamina ni fendo e ko fendo bu kono ku tina fendi zoro Allahu akbar tafsiru baya sebe ko feye jumanye al fathu wal ghafru bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dawde tumbe jamala uba te ka kira faga ka janfa ka faga subhanallah ha ko ko gawda de obe ka halta otma o ye jonde e fade bawla bo ni ka sura ala de ko kanga ndadi amandadi me ala ko de ko anga nyefo kira ma ko kanga ndadi me ko che do de ko kanga ndadi o che
fenye joy ko Abu Zaid al-Qayrawani bon ya Abu Zaid o fo aka to dalu fo ala o bani ala ke me o teka ke dalu ya an kan ala nya korola hara ko nganda ani ma ci amma ay kala ne ke an fana ay kala ne ke ni Abu Zaid mbo ka sigi ya bi ne ba doshi ala ka kunji ka bolana ga do atiken akana balila de uka okara mo bay mingo ko bi dade wallahi ni ya wuli ka sigiya ama dogo ya matede ni ya sigiya bi ngoy man ne mba jo ala billahi la ilaha Tiɲɛ ngalo tikile ko et puis tiɲɛ te kla kla ka foko tiɲɛ do be ni mbolo ani fana ta tiɲɛ galo vi fama da ba'da al-haqq illa ad-dalal ala ko tiɲɛ ko fe foi ti ngalo ko tiɲɛ de a ko fela ben ngalo e famo Osman on no tente ko nobo kanu ba be hakilila an be ko de nyefo hasuna nu ya on to da ko sahaba nanna ati fu ikana parce que anti sahaba nanna abi ko mi mami ni ka soro lebu do bala mami nyekeleni ni ko ma nyekeleni aba soro me mami nyek flaken ni ko ma nyekeleni abe yela kata parce que aba do nyekeleni tay ati fu ikana ay fu wallahi mi dia o fo me nebna to do fuluma edna ye kulu biti kiran neni naw wallahi kiran neni naw kira unneni baw aya do ga juguni sahaba nani ezani kira unneni baw kira jumambe uma do fomima o kira jumambe uma do fomima min ga bo kira be Muhammadul Mustafa ugema ka hadisi u ka tafsir kitabu be kono kwa yinya kumunya tiento ke koro abasa wata walla ka jugo ba ka noranga Muhammadul Mustafa ala imam saniya ki jugo kan ni fen be ko de natara famaula kana ta wartidula ko ka nyetiento ke gwe ka gwe ade kaba ko ede abe fama bo ni ekira nani wani se kira nani bo be kira nani nangu ma fana kamu blasira ko hey I hakli franyoka kira manin ke Usmana de do hay ni do ko Usman bun Maz'un le do ka toro Usman bun Affan do bo fana yelema ko Ibn Maz'un amana ke tonfen aya bo kira kenna aw ka son ko Usmana indola kele o fana kiti ka bo aw mani kira me o be kele ke no Usman ke kira yere de do fo ye bona e tawa kira ne tofle ni be ko te na ni jugu babu ka kitabu kono ka nyashi kiram we mi nyona ko e Daudama wo nyona kele fo kirama kira e zedu muso furut manam na kalamol de we muso furusa ala ko kirama ko ne ala yere de ya furusiri makaba Allahu akbar ni Qur'an di فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لا اله الا الله او كان كده دوغا على كوكو زوجناكها كوك منامنا ni furu bora muso ni Zaidu teka ba ko ne ala yere muso furu silima kaba ni ala ya furu silima hama we mun foye ko no ko kira ye muso yedi kwa bi ko mi ala ngulu ko don kwa kanu de do na kira la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ndima mo kira nan lawjado odo billahi meni ko sungolo de kono bo usune ni sune galonda kira la ita suntia o suntia le ça c'est très clair mais usune de beni fo ko aya ye de abi ko ma langolo ko don ko jarabi donala ko don ko de kama ko ala de kira la pasa ko ala de kira fe ko don ko ala ya ala tige tantuga ala Zaidu ka bla kira ka yeni mbona yo bon ni kira ula belebele u mo toyi u yemi fo Daudama eyoyi ko Dauda nyebora ka premier wo ni nyona de foma kai to bili sanfe kai oye kai premier ministre muso ye obeki ko nyegana ko muso tun chekan fo ka damateme ko don ko nyeboro fe Allah ka kira uyele ma ku ke fen fasugu do ya amulu nabi nyuma
o ka ɲɛbɔ ka premier ministre muso fɛ a ma se k'o to a kɔnɔ fo ka premier ministre minɛ k'o bila ka taa k'o faga ka tila k'o muso furu hali kamalen b'a kulosari de sɔn nin ma hali kamalen b'a n b'a yɛrɛ kalama dɔɔnin o bɛ nin kɛ i terikɛ i ka ministre i ka homme de confiance k'o faga muso nɔfɛ et puis u b'a fɔ k'a cɛ juguya k'o y'a sɔrɔ ko muso 99 de furulen don Dawuda bolo mais o bɛɛ kɔfɛ muso 99 b'a bolo o si m'a bɔ a ɲɛ bɔra min fɛ a y'o fana faga k'o muso furu wallahi ni kɛra kira o kira tagabolo ye maa tɛ tugu kɔ galon wallahi galon mais u bɛ nin fɔ sunkalo de kɔnɔ tafsiri kɛyɔrɔw la morikɛ tɛ siran yɛrɛ puis n'i ko k'i b'u corriger aw ka siya tafsiri ninnu anw tɛ don n'o la a kɛra tan de morikɛ i bɛ yɛrɛ jahanama kɔnɔ sini ni ala sɔnna kana yɛrɛ anw bolo yan a ma kɔnɔ parce que nkalon tigɛ k'a da kiraw la bon kiraw nɛntɔ tɛ yan a ma nɛnɛ yan n ko i ma n ko kira nɛnɛw de don hali n'u ye min fɔ nkalon don k'a fɔ k'anw bɛ sahaba nɛni wallahi nkalon don mais hali n'o kɛra tiɲɛ ye o jurumu kɛ nin ka fɛgɛ ni kira nɛni kɛ nin a bɛ faamu mais wallahi u yɛrɛ y'a dɔn k'u ye nkalon d'an na parce que anw ye sahabaw ka kɛtaw de fɔ u ko k'a kana ɲɛfɔ anw ko non a bɛ ɲɛfɔ a bɛ ɲɛfɔ cɛ a y'a to an k'a fɔ jana an k'a fɔ a bɛ fɔ parce que olu bɛ ka minnu kɛ nɛni ye anw ɲɛ tɛ nɛnila la wa n'a fɔra e yɛrɛ tɛ nɛniya la min ko ne ma o don na ko n kafiri di k'ale y'a ka radio faga ko kafiri di a tilala ka radio k'a la a yɛrɛ tilala ka segin kɔfɛ dɛ a yɛrɛ ko ja ko cɛ in tɛ kafiri den ye ha ko mais ko kuma in de tun ma faamu anw fɛ bon a bɛ ten de o de la ne ko n ko ɲɛfalen don a bɛɛ ma mɔgɔ b'an lamɛn wallahi min bɛ dɔ fɔ an ma min a bɛ min kɔnɔ ne yafalen don billahi ala e ye géré n yafara bɛɛ ma e ala ɲɛda ɲini kama parce que ne b'a dɔn karamɔgɔw de y'u nɛgɛ k'u janfa bon karamɔgɔw siranna u ka jɔyɔrɔw de ɲɛ ni ne ye nin fɔ est ce que mɔgɔw bɛna ne lamɛn wa est ce que ne bonya tɛna tiɲɛ wa est ce que mɔgɔw bɛna tugu ne kɔ wa est ce que ne dahirimɛ tɛna tiɲɛ wa nin de ye karamɔgɔw mago sa bon anw dun mago t'o ko ninnu na ne y'a faamu dɔrɔn de ala de ta ye bonya ye ala de ta ye bonya ye n'a y'a diya k'a di min ma a b'a d'o ma a bɛ ten dɛ nasigiw ka sura kɔnɔ yaquluna la in kharajna ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azalla walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون على كتي كنا سبوكو كنا نزلنا كتا مدينة كو عمنا وارتبو دي بامبا ولوكي كفانتان جنغا بوي hala ko Muhammad al-Mustafa ma afa munafiqun nunna ko wari ci bunyaye na ala de taye wala ala bunya je kiraba ma wa kiraba ya decentraliser mu'minu ne nyanche bunyaye ala tadi ne nga siya ya da keneka o asoro ntita o asoro foitin fe mais ani budget do de ka farana hali jugu minnu bɛ kule kɔfɛ u bɛ kule kɔfɛ de sinon e ne ni mori wiyew n'a ye ɲɔgɔn ye u bɛ sumusumu di billahi lazim mais u sumusumutɔ ne yɛrɛ bɛ jelisu suma santi dɔɔnin jukɔrɔ la a bɛ ka n sumusumu mais n suma ninnu bɛ ka jelisu suma k'a nin jukɔrɔla la mais n b'a fɔ a ye n ko ala ka yafa n ma ala ka n'a kanda mais n'a ko k'a bɛ ne mago sa a tɛ se wallahi a tɛ se n'a y'a kɔrɔbɔ ala b'a mago sa k'a barika ban ka taa n'a ye fo habu a tɛ se dɛ a bɛ ten donc bonya ye ala ta de a b'a di mɔgɔ ma min y'i diya sinon ne ye wajulu daminɛ ka wajulu daminɛ ni sisan cɛ u yɛrɛ b'a kuma ko denmisɛnnin fitinin de don a ma taa yɔrɔ si ne b'o de fɔ n ko denmisɛnninya si ko ye ala n mago bɛ dɔnnibaw de la
anga siyanga nabillahi Isa tira ka to bambula ngono dengerani do e nabillahi Yahya tira ka to sanzaba demzendo obna demzena ko kuma juma fa demzene Qur'ana durusi agressé ati e kungolo la e karamo ba Qur'ana te kungolo la e ti malo ya Erta Qur'ana karane nyana hay wele kanda kana anga da Qur'ana ko bo jemtani sona de kayre di alama ala ni mi be kemi abe ko ni mi be kemi abe ko ma mi ene tikemne katani ne premane la flex gile ya kawbo kan tikemne katani ne premane la kawbo ala di turaza sansa ay sansa ba den do irana min do na kala na a do irana de piye na do ko do ba nye kuma folo mi nga jamala ka mi koro mi na ka kuma folo mi nga jamala in hakli ba le son angle rom na tanto o sansa ba ina muhammadiya saosa ube feti do ke san laban kalande minu ni intelligence bula ubulu ta ka leçon do la be ka duluma uye min do ne da atan ko nga fo ngakli bala ngakli ba action bela kela tribuna ay tribuna adonga ma choroba yare sigilembe ala ka kanema ji uye mikoro usele ne ma ko Muhammad Barobna ka kalanke uye mikoro digi ka jigin fo ka mikoro se adana ne ma se ka mikoro soro u ka soro ka biriku na tiga biriku sigi ɲɔgɔn kan ka na jɔ biriki sanfɛ ka mikoro jɔnda a don ne leçon min ngala n hakili b'a la lesa sadidu bisoro ake ala yima ngo ni daga bɛ diya i b'a dɔn k'a to tasuma kan mori minnu ka misɛr billahi lazim u ti se ni tile bɔra a bɔra fo ka n'u yɛrɛ tigɛ mais bi an bɛna wahabiya da k'u kunkolo tigɛ ka bɔ a bɛ faamu donc sahaba ko in mɔnɛ ka bɔ e la o de la n ye kare fara dɔrɔn k'o yɔrɔnin furan ka bɔ yen e b'a faamu k'u ti ka nɛni mais olu bɛ ka kiraw nɛni a jɛlen filɛ Umar m'a fɔ ko kira t'a yɛrɛ kalama a ye mori dɔ nati min bɛ se k'a fɔ ko Umar m'a fɔ mais u y'a ɲini ka Umar lajɛya ka raison bɛɛ d'a ma ko n'i y'a ye a y'a fɔ a hinɛna an na de a y'an don yan a y'an bɔ yan n k'a ma hey sabali ni Umar ye kira nɛni a y'a fɔ ko Umar i jo t'a la Hamati ni wahabiyakɛ dɔ tun bɛ débat la WhatsApp sanfɛ Côte d'Ivoire wahabiya ɲɛmɔgɔba dɔ don Hamati y'a dɛrɛ k'a dɛrɛ comme débat ɲɛ arabukan a tun b'a ci ne ma WhatsApp la a y'a dɛrɛ k'a dɛrɛ wahabiyakɛ yɛrɛ ko ma kana ma yajibu li Umar an yakula hadhihi al-kalima ko wallahi ko cogo si la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ti bɛn cogo si Umar ka nin kuma in fɔ kira ma ale y'o jɔn ala kɛ mais tellement Umar ko bana de b'u la ko mais ko bon ko ni Umar ye nin kɛ ko ye jurumu de ko bon ko jurumu min don ko ba tɛ quoi k'a kɛ y'a fɔ ko mais k'a jo t'a la ko mais ko anw siyaw b'o ta ko que troisième guerre mondiale ye cogo di an fɔ tan de dɛ ko la tajalu maqulata Umar hakada harban alamiyatan sabita ko aw kana o kɛ troisième guerre mondiale Hamad ko a ma o kuma in kɔla segin de la ko très bien donc Umar ye nin fɔ kira ma aw ko Umar jo t'a la mais an kana kɛ troisième guerre mondiale bon a y'a to anw fana k'o ɲɛfɔ hali n'an jo t'a la aw fana kan'o kɛ troisième guerre mondiale a bɛ faamu wa aw bɛ ka kira lapasa aw bɛ ka Umar lapasa aw fana kana anw ka kira lapasa kɛ troisième guerre mondiale comme Umar jo t'a la e yɛrɛ sɔnna a jo t'a la a y'a to an k'a fɔ mɔgɔw ye k'a jo kuma in de filɛ min ye tiɲɛ ye o ka di tiɲɛtigi ma mais n'i ye tiɲɛtigi jalaki i bɛ jalaki sɔrɔ ala ɲɛkɔrɔ bilahi u ye kira de jalaki u dɔw bɛ jɔ ko bon ko ni kuma in tun nafa ka bon ko Umar tɛ se ka kira la da de ko pourquoi ko kira m'a fɔ ko hali ni Umar y'a bali k'a sɛbɛn k'a tun k'a fɔ la ilaha illallah ngo kuma valeur de b'a la n'i y'a dɔn maa tigɛlen don i da la kan na kuma kun tɛ bilen a bɛ mun fɔ aw ye bilen a ko aw ma aw ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ aw k'aw ti taa aw k'aw ti taa aw ma taa wahabiya tɛ se ka nin dɔw sɔsɔ bilahi u ti se u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ n bɛ kitabu 80 tɔgɔ f'i ye a b'a bɛɛ kɔnɔ kira ko Bubakar ni Umar a ye sahaba damadamanin de la to yen
Bilal minnu ni Ammar minnu sahaba minnu nu u ma falen do a b'a dɔn tiɲɛli t'u kɔnɔ a y'olu de la to yen mais a tɔ bɛɛ a k'u bɛɛ ka taa pour que dɔrɔn ko in ka basigi u kɔfɛ u k'u ci taa wa u ma taa a bɛ faamu an ka thème to yɔrɔ an ka don an ka wahabiyaya ye nin ye d'où vient ce wahabisme ni wahabiyaya ye mɔgɔ min n bɛ fɛ yen de cɛmu ye wahabiyaya ye mɔgɔ min ka se an ma wahabiyaya tun cɛ mais wahabiyaya nana cogo di wahabiya tɔgɔ de don a minɛra cɛ dɔ de fɛ o cɛ in de tɔgɔ ye ko Muhammad bun Abdul Wahab Muhammad bun Abdul Wahab i ye wahabi mɛn wahabiya y'a minɛra nin tɔgɔ in de fɛ mun y'a kɛ a minɛra cɛ a b'i komi di ko Tijaniya tɔgɔ in nana cogo di jamakulu dɔw de tugura dɔ kɔ ko Ala ka maa ɲuman don ko waliyu don o cɛ in de tɔgɔ ye ko Sheikh Ahmad At-Tijani Tijani o ye dugu tɔgɔ de a bɛ faamu donc o dugu tɔgɔ min dan bɛ ale tɔgɔ kan Sheikh Ahmad a tɔgɔ de ye Ahmad donc a Tijani min dan b'a kan donc o y'o laban in de ta o de dara ko Tijaniya mais e Tijaniya dɔ bannen a ka tɔgɔ in na a ma b'a la ah d'accord Kadiriya i t'o fana mɛn o tɛ wirdu sen dɔ ye a minɛra yɔrɔ jumɛn tɔgɔ in nana cogo di jama dɔ de tugura cɛ dɔ kɔ k'o tɔgɔ ye ko Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani donc Abdul Qadir o Qadir min b'o tɔgɔ la olu y'o tɔgɔ de ta ko Kadiriya e bɛ k'a faamu donc tɔgɔ ninnu de bɔra ten bon jamakulu dɔw de fana yera dugukolo kan u tugu bɛ cɛ dɔ kɔ o cɛ in de tɔgɔ ye ko Muhammad bun Abdul Wahab Muhammad min fa ye Abdul Wahab donc wahabiya y'a minɛra nin cogoya la ale de y'a sinsin k'a kolokolo ka Maka yɛrɛ tiɲɛ k'a bɛɛ kɛ wahabiya sinon nin cogoya in tun ti Makaw mais n bɛ na i ma dɔɔnin dɔɔnin an kana pressé ala n k'i ma n k'u janaza kɛtɔ de don an filɛ u sigi ko de la fɔlɔ an bɛ ka nɔgɔ fɔlɔ ko ka bɔ a la n'an tilala an bɛ foli sabananw kɛ ka sɔrɔ ka kasa min bele k'a la a ye faamu o cɛ in Muhammad bin Abdul Wahab a y'a minɛ jɔn na a kana k'e kɔnɔ ko ale de ye wahabiya y'a kiri ye mais ale de y'a tɔgɔ bɔ k'a sinsin k'a miiri turu Maka mais a y'a minɛ jɔn na o fana y'a minɛ jɔn na n bɛ na di ma habijaya si ka n ko i ma caman bɛ wahabiyaya la tallahi u t'a dɔn kunfin ɲanamini ka teli bolominɛ caman bɛ bolominɛ in na de ko Maka b'a bolominɛ et puis o bɔnɛ daminɛra tuma jumɛn ni telew ye Maka ta sunkalo fɛ suntigɛ waati ni i sigilen sɛgɛnɛni i ye Maka k'a la i ɲɛ bɛ dasi ninnu na bolo bɛ dasi kan cɛjan Maka yɛrɛ b'a bolo minɛ de koyi i m'a dɔn nin cɛ in i lɔ ne yɛrɛ ka to k'an bolo minɛ kunfin ka dalu banna dalu foyi ti kunfin bolo ni nin tɛ a bɛ faamu bon nin de ye diinɛ balawuma yɔrɔ ye mais ne bɛna tɛntɛn k'a di e ma e b'a faamu Jabati nin lamɛn ka ɲa dɛ a bɔra yɔrɔ jumɛn ale Muhammad bin Abdul Wahab ale ye cɛ dɔ de ka kitabu kan o cɛ in tɔgɔ ko Ibnu Taymiya Ala ka danga b'a kan dangaden dɔ don ko Ibnu Taymiya o Ibnu Taymiya bɛɛ y'a dɔn dɔnnibaa bɛɛ y'a dɔn ko kira sɔnmɔgɔw jugu dɔnnibaa bɛɛ
ali ka hadisa fon fembe ni donba benaka ko ni hadisa in ka kene soso tugutala ale kelen pe de opposera ko hadisa nunu mangene deke dro ni hadisa ngende ali ka bunya de ko no ko hadisa mangene Quran ayat wa fla suratu maryam laban innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum arrahman wudda koni ma minun dara alala kalliman ya ka wala nyuma ba ko ala de kanu bla ulu ni nyaate wallahi ale ibnu taymiya wa biya ka karamo boy aketo ka qur'ane wala fika korofo aketo ka korofo atele ni yoroma akoko boki mai ko ni yoroyi ko sahaba chama ko ala ko minun liman yara ko ulu be nyogon kan kuma la meka nya de abe feta mun fo min ba kono ala meka nya ko me ko ni de ya to ko sahaba u chama tumbe se Abubakar fe kuma ale ba tebe ko seyidu me ne ka seyidu ti Abubakar ne nya ti seyidu yoro ya tala bokolo che jigo che abe fama ko don ko sahaba u chama tumbe Abubakar fe ko sahaba u chama tumbe Umar fe ko me ko sahaba chama tumbe Ali ko me ko ala dungo ko mumunu ni nyon che ko ala be kanu bla ni nyon che ko me ko tumbe nyon fe ko tumbe Abubakar fe Umar fe ko don ko tumbe Ali fe ko cela veut dire que ko Ali kalimania ko tiga tumbo la kwa ni aka tafsiri kitabu de aba kono bon ni le wahabiya ya wallahi ni uka karamu ko bade uteka kuma min ko few o de flana ibnu taymiya akira yoro dola e hadisa ulangari ka fa yere no wahabiya do be no albani o maka wahabiya karamu ko bado o ko vraiment ko albani ka hadisa langari ko ale ma famu ko tuma ko juguya de dowa ou bien mudedu ibn taymiya albani de be ka ni famu orla albani wa biya ka hunta le fe ko sawa wa biya karam wode maka ayaka nyana ma beke maka wa biya karam wode mais aye fen do woro ko ti tinya do woro ko ti ku do aka kitabu kono ni ale ka kitabu ka albani aka sahihul jami'u aye hadisa kitabu ni fara no ka kwa te ka kene o hadisa kono sahaba dobna ali nafiya maza bunda babul min letri wa biya kitabu bayin wonna la sahihul jami'i wa ziyadatuhu albani ka kitabu kono ade no letri maza ko dona na ali kalame kira jimina kira ulla kisi maza turiduna min ali maza turiduna min ali aw be munde no fe ali ka kula aw be munde nyini ali koyna aliyun waliyyu kulli mu'minin wa mu'minatin ba'di nakira koke ali ya mu'minu chema na musoma bela jele nyamae nime wa bia kitabu bai wonna era famu donc ale ibn taymiya ale ya shi beka ka kitabu sebe ka kira na somo juguya Allahu akbar hadi Husainu ka fagalila ale de ha fo ko Husainu jeje ko la e ko ya dibi e dina nyamo wade ko ni Husainu yo kele ko Husainu total aha ba ka kala ne umbi o ba ke no wallahi mela wa biya ya tawde fiye amine wa biya ya minera ke minuna mbe kulu de fiye tanto ya la ika don u ya mine donuna o ibnu taymiya o fana ya mine fo ka ta se donuma kira klela wa soro to ma da ko wahabiya kira klela sahaba do tumbe munafiqu de kira mana fo fima o ba ko jama ahadisa be kitabu be kono abek mustadrak ala sahihaini maflada sura bil hakim an-nisaburi o teshiya kitabu ene tuna kitabu abe famu bukhari ni muslimu fla farale no ka conclusion tiré abe fode ma mustadrak ala sahihaini aba kono ko kira e gana imuka kira e klali ke ka sahaba ben ni rodima munafiqun nunu ndo wulati jo
ko idil fa innaka lam ta'dil ko kira kika ni klani manya kwa makela diriya fetu kwa makela kira blebele Allahu akbar kira kwa ma lam a'dil faqad khatirta wallahi ni ne kira maladiriya e de bonera itatiya wallahi atone kati ladiriya o de dakadi ila parce que e kan tubu mene ko wallahi kila ka sɔrɔ k'a fɔ o hadisa kɔnɔna la ko sayakhruju min sulbi hadha ar-rajul aqwamun yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum yamraquna min ad-din muruqa ar-ramyi min as-sahmi يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام أبي فاهموا kira ko cɛ dɔ bɛna bɔ nin cɛ in jama dɔ bɛna bɔ nin cɛ in bɔnna la nin cɛ in bɛna bɔnna dɔw bange dugukolo kan a bɔnnaw bɛna kɛ jamakulu ye jamakulu minnu bɛ kuranɛ kan u kan ka di ni y'u ye kuranɛ kalan na e yɛrɛ b'a fɔ k'i b'a sera e ta ɲɛ nkalon ye te wa biya misiri ninnu na ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim akana ku kono ku baanya qur'ana akana ku kono ku kan kadi katana asa la jawate le era de sran kan dia ngam misiri la parce que ninyen kan dia ibene bana ga misiri kono mo yere to di ko ni bona de be ni kuma ko amina tebe anga suran ko ba kia ija na majili kari ja na makono i fa soro no gosola yo bla ko ge jagarta ina fa ko kuma juma ko ne plus kun fin klo gere wallahi docteur moi donc nous do mennu nye foyi e ga famu ko kandia desete e ga ni ado madelika kalanke tam misiri la ni ba kalam misiri la ba kalam les au misiri mo ka kishidi parce que wallahi suma doula abe timianda kono mba ese ko mba wurule ka dia ni ya wala dalina fo o dondoro ibu wurule ka men ko fa amin Allah masoula ko min nyen kandi ya ba fa amina ni man kandi ya ta fo na kandi ya nte o te jago ya wallahi famo donc kira ko ku bi qur'ana kala u kan kaji ni ma ngame ira be singa nyana miniti ini kunfiye wa habiya kana ما كان كدي تشوم لا اله الا بالله ابي فقط ويساق بالله كلا كوتي كو كان كدي يقرؤون القران والقران قال اكتمي ني هذا لا يربا كونو ني ابا مني كما لا يجاوز حناجرهم كافي غوانا سب mo kan ngadi ka magal mami bo mo kan ngadi ku bo mais magal mami ba video fle internet ka na be ya cheria aya fo ko Amerique ni Saudia ku du de ka nyana ma ya bla basiri mina kono kala ay ngalo tike billahi ayra do kanga Amerique beko ko drone be ka 3e guerre mondiale de déclencher la beko ti américain wera ka ko ne ga fo sulula e de kla ko ay kono ko lu be ka basigi de bladna kona est ce que fati ela voilà mais une fois plein tout ka benye bala or la ko qur'an noro tu gona sago sino ale kan kadide buka mamba sudaki no ni yo karana ngu muso de buka namina sigi kalela tellement ka kan kadi c'est qur'an la billahi ya kan kada kan era de kadi
abi se akan mais ko no mi be qur'ana la ta gona sago ka jiga dusukun file yo kir buka man mai ni ya ko te kuruni e ba ko wakloni afambe ko tonge moni billahi no ki se kele agona esino ni noro be mo mi na bi yere kalama be tinyefo mo ba fo bi ko Amerique ni Saudi de be dunala se kishini basigi dafe mais billahi hali wa habya yere tigerala ni yoro ni kele were ko no ko tinya la ko suda si ma ngani foha mais aya fo afle tele ya bo afle alternative dina ka telibi ni ya ko mama abe fama donc kirako ko ni be ko fe ay jatemine ayama te usa ay tuka jatemine parce que kasati amba bo ka takati na kera adogomani ne kasati sabanani duri sino wa biaya ala billahi alil azim ni kasati nunu mbole ko fe nimma haklima ya lame o be wa biaya haramu fola haraw tabla mina nyima hono Allahu akbar nabi ya ka aude kisi sino ni wa biaya boti asumati donne nuna ay abe fama mais nabi ya ka aude kisi sino ne kele do la tugamina wallahi ne kele do wa biaya la tugomi nuwe boti ya na asumati donne nuna mais ne ka ede kisi parce que e ba la eta nyado do be o ti wa biaya na tara maka ka bubolo mine wa biaya ni me maka ale ay alkaba be e kira dalendo e ale ni borna na ale abolo mine ka dasi blaka kuletinizo donc ale maka de aka sino aka do otuma ne be ede ma eni ka nyado nu be ki nege ki do ala ne te ke de kisi sino ne wallahi ne ti ke wa biaya fuka wa ala rekna wa biya bona la ya rabbi ala kana wa biya bona abe fama kira ko kube qur'ana kala o kan kaji ko ma qur'ana tu gona sabu kaji u kono dusukun tani yamrakuna min ad-din kubna murti ka bo dinan ube bot kira kote kubi bo muru karami min at-tahm ko ina fo flechi kala be furti ka bo flechi la tugu kube bo ale ka dina la o tugo ya Allahu akbar kira ko bo ko nu bora utama sere bina ke jumae afaye kube kafiru toy kafiru ubulu toy nga ube islamu fa korontikiu minnu bi sali misiru kono wirdu kelo ziara kelo ube tulu de fa ubete wa utiti ubete o jalendo ukara sababu ya kaslama ya manguju tinya kaslama ya tochinya o de labi yala ko de donwa uyuga karamu dabara ba minu chakana kuga tembolaka ko al amnu wa salama ko ka kitini bas kuga tembola kitini basigideka ne bongo ne ka ba ko dai la ilaha illallah nin te shiruku kele ka warab le fasada wa biya ka fo mo ko basigi duna ka dese ka basigi duna fle gawga mi me duna kono tinyali ni basigi balia mi be ani manga jonu no do ni wa biya anga konte mali nor la kaburu minun cira ma nyima kaburu minun cira jonu ya ci bolo ni se minun tigara ani mo minun bogora ku faga ku muso mina ka tu jana jonu ya ke wa biya o yekeleni Nigeria boko haram jonundu wa biya tuma dola ube mayo de changer meni bela jele ekibu keleni wallahi abe ekibu keleni ekib s'appelle Wahhabisme abe fama ekibu kelele mais madola ube mayo change boko haram be Nigeria ube fagalila o makla jonundu wahabia Egypte munumbe ko ikhwanul muslimina no salafismu jonundu wahabia de fana be fagalila anya bi olo vla bema oto eta Daesh Iraq Syrie Liba Daesh minumbe jonundu wahabia maintenant be pas bi tugodi Al-Qaeda Beladen na kam go 11 septembre munu ye kam Amerique etaji ba bo ka tiru kam go fa jonundu wahabia mais alors au be basigi juma fo on yambi Jabhatun Nusra jonumbe mais alors au na basigi juma fo on ya
parce que n'a ko kanta do amba do de mali norme minele ya ambe kai ka de e ba ti do ne ba ti do comment ti foko foli ke sinon be ba ti do ya mali norme minele nous e seware mine kubna bamako u kali kan tundo ko fuka do bamako o don wa bia naloma bado mi mu kono ale de ya fo sinon u be kono ka jugu orla ni do hanka anyera ka kala mo do wa fo ko no ko wa bia u beti kelenye ado be ulu kausa e ala wallahi labana ku kala de ya nyuma tala billahi nimi ku kala machinyali ki bara ode machinyali ke folo mais wallahi dala labbe ku kala ti wahabia be kele nyuma tala de ni wahabia mo be e jabatela abe na tika korosi mine ka sumu matansu eto ko nunu na do kana kan tewa adotinte nasi la gusia kana kan benyana wa akera jina frakela amakla kana nasi commentaire ya ko nasi le ko ni jina be frakena ko problem to lawa horo ya be soma nous mo be femina problem to la mais nous mo nyana c'est fini abe fam mais ni mu kono ale naloma bande sera ka foya akele le nani tibira dola ko minu be ka jihadi ke corona ou be ka malien de fa mais ne jigina autorité de là quoi wallahi parce que les autorités mafla dongo mais c'est pas la peine au kana fo ko be tare bel ni bile tukunia aw be rebelu yoro do jak mais mo obse ki sigi arajo la jamana faso be ka ci faso be ka mine rebelu fe ko rebelu nu joba la ku be ka islamaya de bara ko wa kunu nana kayya aka kuma fora tande de kunu nana kayya ko kaburu flabe ka son ko kaburu kan ka ci ka de blawnya sa ko jiru ani rebel jale sade ni rebel nana mbu de me blaw rebel nyese ka kaburu ti tawjira ula e jonde tan rebel de me famo klala kunya kini nga ina ko foi ka kla kwambe rebel nyina o ki rebel nyina o rebel yoro wa bia be rebel ye billahi e ba don ne ba do wa famo ba do wa bia o de rebel ulu de islam ya to chinye ka bom ka demsenu ta ku do kalana ka demsenu kala wallahi demteni minu ma baligu ya uti beredon ku loge ku nuri ka kla ka metri spécial uta ko bla o demteni nguna ku kala ko ay bom siri aw yerel aw kata do misiri kono aw ka ufa nawbe nu fara aw ka fo Allahu akbar wa naw sara aw bita aljina kono ngube ni ne ke demteni ku ka soro ka to ka droku duma ka lava cerveau kula ku ke bagay o demteni nde be korobaya ubu ta ka bom siri la ka commande di u yerama ay ka misiri la aw ka bom siri islamu la ku fa wa naw bu fa ay fo ko Allahu akbar walawo fo ka bawa o ya aljinati o laga fo bi ta bom do ayra la kam ko fa ziyara kayrawla juma misirula ubake ni yoro de la kacha abe famo otuma ja wa biaw de duna terroriser bulu de islam ya man wudu tinya wallahi farajala jamana yoro do be ni ko Allahu akbar ni ya boyda berde buri be be boli ka bi kala Allah parce que ou est symbole de que ou Allah akbar ke mo fara symbole di ulu de mo fara ka fo Allah akbar ni sigi billahi joro jante ta france metro kono iki sigi lento kan jakati ban tolati ika wuli ki jo ika fo Allah akbar billahi metro ti jo mo be fiatri de pa ku fanga bo kana way muna parce que ou ya ye unyala ma mede ou ya ye unyala la donc Allah akbar bu da yoro mi bebe sa donc nous Allah akbar me jamala ou jade bi bo est-ce que ala to kan ga kika e de la ka me ko shi ay bom do ay la ka mo e de la ka me ko tijani aya ke wa e de la ka me ko kadri aya ke wa mais iya me no yoro abe fi ko wa hadiya o de ka para mais nous na bi kulu na kuma basibika aw de na terroriser aw de mo ka basigi tien aw de na be jawuli na ka mo foray aw na ka na mo basigi o te warable suruku kele ka warable nege ko nangi patada ni snogora benki ga ki du o koro toy abe famu an ata bro kira kuti ay erin jatinne parce que li moteur mana wuli abe galabe hakilla erkelen zorola
otuma beni hadisa in tolati Allah ngima ngombe wahabiya do billahi Allah mena kasati bowa sadir kasati abna watake man kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wallahi ni dusukumbe maoma ibe famuyali ke ibe miri wallahi imana kasati nunu lame ifana be wahabiya janaza ke ku do kaburu kono ku isenda ruka fo la hara ibona tike wahabiya abe fam kila koti kuwa al-islamu fa nga ube kafiru ke amo yo kila nyinga kira mun tugala la in ana qabaltuhu ni ala ne kira balo fo ka ne kile ben ni manu bangeli ma ku yera kanaka ni bona tugu la aqtulannahum qatla adi wa samud ne kira na degere bo ngu faga ila fo ala ya adi ni samudu fa tugan Allahu akbar bo ni ngali fera kira ambe lu don tugudi ni nu mbora kenaka ambe na don tugudi ko wa biya ufle ko yemi ko ku du fle fama kitabu do yeni yoroni njo tikawa na gafe koro be an fe wallahi aw ma tudi ka do de aw na soro dine mi du kono be fama wallahi uya joti me gafe koro ban fe orla ni ne kuma ci danjani nyonche ni ka gafe qurani na bon nambara to kala ban ci gafe mbeta korole original la bokana ba ti enfa uye mi fa te ka bi sala flene tala kira ni faraka nu bora amba don tuwodi kulu de fle kira ko simahum at-tahliq kungu tamatere de ubu kungolo di ko nugu ya ner nga ubedachi mbla ko ta dachi ani kuleti abefa dachi ani kuleti bon ninga njera kaba otuma obe kira ka muera ko atbani plamea sabulo jumambe na be dachi nyara kite ka kulusi panse na kala wabia uje bake meni kuma wabia utisho wabia yama muna utisho na fe tijani ati ban ayerela kadiri ati ban ayerela shi ati ban ayerela uye galon be dana ko sahaba nana an kuma njana na anti ba ay son fo anye shiaudi mais pourquoi ni ko wabia ma ko wabia aba non ne ti wabia ne sunna de kanan nen bon pourquoi abiba muna parce que wabia ya inde mai ni wabia ya yera ko don adina taye ko utugumbe Muhammad bin Abdul Wahhab ko utugumbe bun temiya ko bun temiya du mora ni ke kuri karande la minye kira doya ka kira nani ni kira ya danga kibna bokolo jugu bange jugu ko ka o dina ke wabia ya sawa donc no dona ule bubna ye or law be suwadiya ya kuma boy pew anye sunnawde anye sunnawde wallahi ite sunnaye wabiya ite sunnaye wala sunnate ni parla ye wahabiya so adika wahabiya yama et puis c'est tout yemi soma kele tolo yemi soma o Muhammad bin Abdul Wahhab ka kuma da su ale de wahabiya ya sinfi ka buntaymiya ka kitabu kala ka ba ni ka soro ka wahabiya ya lilifiru maka anale maka ay bara ni damna ka ke kasati flana na mino fo na diara alay jumana ta ala damna tubana bro me yana yere ka bara damna jana ka wulu ale Muhammad bin Abdul Wahhab Abbas gora asura ma wolo folo Abbas gora ko ba koroni ndo babulu bayin tarawula kono anato anana ngoni de basina ngoni de ka burumburu dugu konala abeka mausen soko ba klala ka doji la ka jitike kata fo ba kofe kata abeka ngoni burun ka mausen soko fa la ba e duna pete ngoni ba muso ni yechigola ay don baw segara ay nga sugo ay nya fon don bay ngwama ay wani la jolete
dala ibna la jo ibna den zoro wa den be na tinali ke atinali ti danya be dina fam fe ke tinali Allahu akbar yera ni ka duwa uke ba joroli jafal qalam wa asra qalamu jaraka ba sabana bana be ke Allahu akbar ba jorole jigina dena dengeni wa asra flani kala ta do ko ba kono ma me ba ere ba do ko akono jiso ayere o do ajigine ay den to da ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ka ba ko ajoroli mungo so akanya ha ko da bele de la mungo so akana chi mais ni ala ma min de kunango e ikuna be guade ko no fe de ngo danga de hay ni abla turubara kona ko yo le de bo o de asoro ni to ni mamba indara la ale de bunyara ale de to ko Muhammad bin Abdul Wahhab ha najidi kan yen ahsant najidi kan maka duguni dobe Arabi Saudi duguni dobe ko najidi abi o najidi kelen kira ni sahaba usigile dondola yaman kauna na duwa unyini kirake kira ko Allahumma barik fi yamanina ko ala ko barka do yaman kauna barka bulade ni barkate Arabi Saoudite sorami be ani armée min bubulu ku yaman kele kadese cho barka ni duaudu kira de ko ala barka do yamanna hadith abe kitabu be kono kira ko tuguni sham kauna na no siri kawe basara asad kira ko Allahumma barik fi shamina ko ala barka do sham barka be wa barkati ku kala la sanjeli bi amala mautala aha utma barka be wallahi najidi kaunana no e maka duguni cey bora ron Allah ngo kira be ko fanya de kan kolosh wallahi cey wahabiya kay wulula ron Muhammad ibn Abdul Wahhab a wulula najidi de woda ya fasu ulude nana ko kira ko Allah najidi du kira ko ay konti duwa ka aw billahi abi kitabu be konota konti duwa ka aw ko min haythu yatla qarnu shaytan ko shaytan geredna fale aw ka dugu de la sisasa o shaytan gerede fale ne fle ko Muhammad bin Abdul Wahhab ale de na ka woni wulila ale de na ni wahabiya yanye Makka capital kono o wati ya soro ni tatraite ni ti ale de wahabiya ya lili turu aya dan na ni jumai shirifu fa billahi la ilaha illa katu shurafa kitabu dobe ma to fi ba kala iba yewe min da shirifu laban jago yara de billahi ubetaka ubabori ubetaka nuni ngara ba ko kulu ti shirifu parce que avant ce que ba bolo jamana uka ni minera hali bolile ubina ni ya bifa kufaka shirifu ba dugu koloka amode fleur anobi shirifu yake no mais le kawa ko de e ma delika me wa bia da ko shirifu ya ngalo yo fo beome me kunu nklobe kalabanti de mangana on nyere be shirifu fe shirifu ya mo bawle amula hartre mamulu utesera ukona bwana kunu dro billahi klobula ambe shirifu fe kira joni amunu fe mo shita ambe shirifu kanuche au kalabanti de onde ko ya no ko shirifu te ko shirifu mabati ka kate kunu dro be ko fo kunu kele na okala tuguni ko be shirifu fe uka kende shirifu faka dan Muhammad bin Abdul Wahhab odna Makka shirifu mancha sino kira wala Makka ka sam biduru ni ko ke Makka sam biduru ani tababe Makka Allah halta shirifu mancha Makka muna uyu faka ni fakara biera nyini shirifu yera nyini de ka klaku u identification sans umana na dugu mina ni dugu masaye kulubalude nini ngara obafule kulubalude unika kishi ukana na faka billah ubola de fakaline jonga bara do Muhammad bin Abdul Wahhab ay bara folo min namine ode do kana tawro jande ibna do ko kafiri de wolole do tugamina do nati kono ika to ko de Muhammad bin Abdul Wahhab uba photo bo ani anglaw de to ko de nyombolo lude baranke
anglais de a financé ka blani ko jugu imbarala o anglais kelo de klala katabolo do la boko financé ko to da ko ahmadia kulu fana ka fo kulu e kiray 1800 che kunta enduke pa tarama avec fama donc ni e kasati kun kola jabate ni aka bara folo de damele mais kira ko barakatu la ko ki do ku o de la wahabia barakaleti islam tabulu be waliyu bala waliyu tabela tijaniya kadiriya waliyu tabela wahabia waliyu yo barka de tu sino hali kaya yere enya tu la wa radio fla be barakata no de fo karamo to yo ngu be ku da ku be ku sembwala karamo ke kanan jala ki dron ni ko ibe jala ki mbi da fara abe fama kanai da dola ni e fugari de inemile me mati toneni wa bia uche me vraiment ifana da ka fari wa bia dmanda sumale ni e fugari diala ko ne da ka fari na alora ma fueti ga asira ti ama fueti ni mbendeme ibendeme ni tine deme ida bo matina ne billahi ne kelembe wahabia ya shudo kaya utite ne kele ni bendeme oyika volontier oyikunwe me dala ni emane deme ou bien ni tara fara wahabia uka wallahi nu e cheo che nege ko faruka mbaw be fura tamenye kele ka do poubelle kono ka okiru fo jana ba kono autite otuma ni bendeme ibendeme oyikunwe mago tiga deme me ni jonga srala ki be barrière de damini wahabia uche otuma mbiyere ni wahabia fara ngonga abe famo ni kasati volume 1 kasati titiri ye wahabia janaza kene janaiz al-wahabiyun abe famo janaizatul wahabiyya kasati volume 1 na diara alay volume 2 volume 3 volume 4 volume 5 insha Allah taala ya do anya ahmadiya wa kasati bon o kasati yere abe famwa awu nyini kana abe famwa ay kasati nunu nyini kana anga to ko mbara bla tuna ko mo ka famu mimbe ni ton fly ni nyanche ala ka hera kanya ala kan kunaja ala kan zutura ala kana wahabia bo ambonala ala kana wahabia bo ambonala de ala kan sutura sallu ala muhammadin wa ali muhammad